जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% पिलाने एग्जाम रे आसीबो आसीबो बिकॉज पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस रही पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची किछि भी डरिबा नाही केवल आपण माने पढ़ी नियंतु आपणकर एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो जदि पिलाने आपण माने एग्जाम पूर्वर बा एबेरु ही प्रिपरेशन करुछंती ताहले आपणकर एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो एवं तेस्त पिलाने काली जाछि कोर 10 पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो ताहा भी पिलाने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देबी किछि भी डरिबा नै यूनिट 1 पिलाने आराम रे जेउ मानकर इंटरनल आगामी दिन रछि पिलाने से माने खुशी खुशी रे एग्जाम देखिना भलो मार्क आनी पास हेबे पिलाने केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देबी एवं से अनुसार पिलाने पढ़िबे एवं से अनुसार लिखिबे आराम रे भल मार्क मिलिबो एवं आ 5-6 दिन पर पिलाने बुक आसीजिवो देन जाइना डेली पिलाने डेली 3टा वीडियो अपलोड हेबो पॉलिटिकल साइंस रो जहा कि पिलाने एग्जाम पूर्व सब कंप्लीट कर देबा एवं आपण मानकर एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो जदि पिलाने पढ़िबे देन जाइना आंभ मानकर टार्गेट पिलाने 90 जदि पिलाने आपण मान पढ़िबे ताहले पिलाने भलो मार्क आनी पास हो पारे एवं तासत जो माने यही चैनल रे प्रथम थर पर आउचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करको भूलंतु ना एवं आपण मानक फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली अबाउट फॉरेस्ट राइट्स discuss briefly about forest rights act and challenges for tribal people in India very important question 100% पिलाने आसीबो आसीबो भारत रे जनजाति मानको पाई प्रযোज्य जंगल अधिकार बा लागू जंगल अधिकार आईन ओ एहारो चैलेंज मान संबंध रे विशद भावे आलोचना करो देखंतु पिलाने जा आईन अछि सेही आईन होछि पिलाने गोटे पॉजिटिव बा जनजाति बा आदिवासी माने जो मान की जंगल रे रही थांती से मान को पई अधिकार बा गोटे आईन अछि से आईन अधिकार तांको पई लागू अछि एवं चैलेंज मान कोले पिलाने कोन कोन विपद आसुची कोन विपद आसु पिलाने से आईन द्वारा कोन विपद आसुची एवं विस्थापना द्वारा कोन विपद आसुची सेही लोक मान को जे की बसवास करथांती जंगल रे देखिबा पॉजिटिव अच्छी एवं तासत नेगेटिव नेगेटिव कहले चैलेंज से मान को प्रति कौन विपद आसी बोली ताकू चैलेंज कह जाय एवं आईन कहले जहाँकि से मानकर सुरक्षा सुविधा पाए देखिबा भारतर जनजाति लोक माने वन पहाड़ नदी और प्राकृतिक संसाधन सह बहुत घनिष्ठ संपर्क रखते देखते पिलाने अधिकांश 90% पिलाने जो माने जनजाति रही थांती बा आदिवासी माने भारत रे एमिति राज्य अछि से राज्य मानकरे जनजाति जंगल रे वन रे पहाड़ रे नदी एवं प्राकृतिक संसाधन संसाधन मीन्स कौन सर संसाधन मीन्स संपूर्ण मात्रा पूरा इजी मात्रा बुझंतु संबल पिलाने संबल संसाधन मीन्स संबल एई सब सहित घनिष्ठ संपर्क रखती बा रही थांती एई सब भितरे देखंतु पिलाने पहाड़ जंगल नदी प्राकृतिक एही मान को मधुरु क्यों माने बसवास करती आदिवासी माने सेही माने जंगल रही थांती सेही मान को संबल हैला पिलाने प्राकृतिक जहाँ सब जंगल मिलुची से सब प्राकृतिक सेही मानकर जे कि सेठारे बसवास करथांती बा आदिवासी मानकर से सब संबल होची से सब संबल द्वारा से माने दैनंदिन जीवन बा आगामी दिन रे जा बंचवार अच्छी से जो पिलाने से सब संबल को यूज करी जीवन यापन करथांती निजर जीविका देखिबा एही लोक माने जीविका बा बंचिबा पिलाने जाकि सब जाक पिलाने जंगल पिलाने 90% सब जाक संबल अच्छी जाकि जंगल पिलाने सब किछि भारतीय समस्त जानथिबे औषध होबा एक्सेट्रा पिलाने सब किछि पहाड़ रो ही मिलता है बा जंगल रो से सब मुख्य होछि पिलाने तांकर जीविका जंगल से जंगल रही पिलाने से सब किछि पाई पारते एवं भल भाव बंची थांती रीति मीन शैली रिवाज किछि रिवाज थिबो धर्म थिबो संस्कृति थिबो ए सब वन उपरे बा जंगल उपरे निर्भर करिथाय बोली कह जाउछि
କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କାହା ଉପରେ? ଜୀବିକା, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ, ରୀତିଶୈଳୀ, ରିୱାଜ କ'ଣ ଅଛି, ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ଉପରେ ବା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମୟ ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକରି ପିଲାମାନେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ সেই ଅଧିକାର ସବୁ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ବଞ୍ଚିତ ମିନ୍ସ ସେ ଅଧିକାରରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଅଧିକାର ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଅଧିକାର, ସେଇ ସବୁ ଅଧିକାର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେଇମାନେ। ଏହି ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମିନ୍ସ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଧୋକା ଛଳନା ହେଇଥିବ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଠକାମି ଛଳ କପଟ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଠକିବା, ଧୋକା ଦେବା ବା ଯାହା ମିଛରେ କହିକିନା ସବୁ ଠକି ନେବା ଏବଂ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେବା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଛଳ କପଟ କରିବା ଏସବୁକୁ ହିଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଠକା ମିଛା ଅଛି ସେସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯିଏକି ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଶାସକ ବା ସରକାର 2006 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ବନ ଅଧିକାର କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲେ 2006 ମସିହାରେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। 2006 ମସିହାରେ ବନ ଅଧିକାର ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲା, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ FRA ଲାଗୁ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବନ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ କଲା, ଯାହା ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବନ ଅଧିକାର ଆଇନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେଉଁପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛି ବନ ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା। 2006 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 2006 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକିନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲା ବା କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଯାହାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପଥକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ଦେଖିବା। ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବନବାସୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ବା ପୂର୍ବ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ମିନ୍ସ ପୁରା ମିନିମମ୍ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଧରିନିଅ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବନବାସୀ ବା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜନ୍ମକାଳୀନ ଭାବରେ ବନ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବିକା ସେଟା ହିଁ ବା ସେଠାରେ ହିଁ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନେଇ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକିନା ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଆଇନ ଅଛି 2006 ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଦେବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ବନ ଉପଯୋଗ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଏଇସବୁ ସଂସ୍କୃତି ଉପଯୋଗ ଜୀବିକା ଏସବୁକୁ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାର କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କହିଲେ ବନ ଅଧିକାର ବା ସରକାର ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି 2006 ମସିହା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପୃଥିବୀରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ରାଇଟ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦିବାସୀ ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ସେଇମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ଜମି ଅଧିକାର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଜମି ଅଧିକାର। ସେଇମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସାମୂହିକ ଅଧିକାର ବା ସେହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବା ସେହି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମୂହିକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବା ସର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର, ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। କମ୍ୟୁନିଟି ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ, ଗ୍ରାମ ସଭା ତାଙ୍କ ବନ ଜଳ ଓ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଂସାଧନ ଉପରେ ସାମୂହିକ ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମ ସଭା ତାଙ୍କ ଯାହା ଅଛି, ବନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଳ ବା ପାଣି ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଂସାଧନ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସଂସାଧନ ଏବେ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ବଳ, ସେଇ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ବା ସାମୂହିକ ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ ବା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ସଭା ଯାହା ଥାଏ, ଗ୍ରାମ ସଭା ସେଇ ବନ ଉପରେ, ଜଳ ଉପରେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି କହିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର କ'ଣ, ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କଲଚର ରହିଥାଏ, ସେସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରୀତିରେ, କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କିଛି ରୀତି ଅଛି। ରୀତି ମିନ୍ସ ଶୈଳୀ, ସେଇମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶୈଳୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଶୈଳୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଶୈଳୀ ଥିବ, ଯାହାକି ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଶୈଳୀ ବା ସଂସ୍କୃତି ଶୈଳୀ ରହିବାର ଅଧିକାର ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିସ୍ଥାପନାର ସୁରକ୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କହିଦେଇଛି। ବିସ୍ଥାପନ ମିନ୍ସ ଏହା ପଚାରି ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପଚାରିବ, 5 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ 100%। এই ବିସ୍ଥାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିସ୍ଥାପନ ମିନ୍ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ ବା ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନେ সেই স্থানକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେଇ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସାର୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନ ରହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯଦି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏମିତି ସମ୍ବଳ ବାହାରିଲା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ପୁରା ଦାମକିଆ ପିଲାମାନେ, ଦାମକିଆ ସମ୍ବଳ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, সেই ସମ୍ବଳ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି এই ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ সেই ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇମାନେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଥରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ନା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
से माने आउ वीकनेस हो जाती देखा बा ये मानकर सुरक्षा कौन बोली कहुच्छी बिना ग्राम सभा बा बिना ग्राम सभार सम्मति कौन से जनजाति लोक निज जमीर विस्थापित कर पार ना देखनी पिलाने विस्थापन सुरक्षा मीन्स कौन कहुच्छी जहाँकि से मानकु बा आदिवासी मानकु हस्तांतरीय बा स्थानांतरीय बा से स्थान अलग कर जाई पारिबो नाही बा से स्थान छड़े अन्य स्थान को पठा जाई पारिबो नाही बोली कहुच्छी बिना ग्राम सभार सम्मति कौन सी जनजाति लोक जेकोसी आदिवासी मानकु निज जमीरु जहाँकि से माने जो स्थान रहती से स्थान विस्थापित बा अलग कर जाई पारिबो नाही बोली कहुच्छी बा से स्थान छाड़ी अन्य स्थान को पठा जाई पारिबो नाही देखा एबे देखते पिलाने चैलेंज बा कौन कौन विपद आसी कहा प्रति जनजाति बा आदिवासी मान प्रति कौन कौन विपद आसी देखा जनजाति लोक चैलेंज बा आदिवासी लोक मानकर विपद कौन जदि से माने गोटे स्थान विस्थापित होती ताहले से मानको मध्यरे अधिकरु अधिक विपद आसी थाए देखा जदिओ वन अधिकार आईन जनजाति लोक अधिकार देउची जदिओ पिलाने देखा गले वन अधिकार जाची 2006 से सबू लोक मान सुविधा दौची बा अधिकार दौची किंतु पिलाने देखा गले व्यवहार बा जहाँकि कार्य देखा व्यवहार मीन्स जहाँकि कार्य देखा से अधिकार वन अधिकार जहाँकि कार्य देखा गले यही सबू अनेक समस्या रही बोली कहुच्छी बा एमती दिग अच्छी जहाँकि से दिगरे विभिन्न समस्या रही गोटे विस्थापन जहाँकि गोटे स्थान बा आदिवासी माने जो स्थान रहती से स्थान छाड़ी अन्य स्थान को स्थानांतरीय करवा से स्थान को छाड़ी अन्य स्थान को पठेदेवा ताकू कहुए पिलाने विस्थापन एवं विस्थापित हेबा द्वारा से मानकु भिन्न भिन्न समस्या आसी थाए देखा बड़ बड़ उद्योग बा बड़ बड़ कंपानी जहाँकि पिलाने कहुए पिलाने इंडस्ट्री पिलाने जहाँकि पिलाने जंगल उपरे तैयारी होता पिलाने कंपानी जाक वेदांत बोली ना शुनते पिलाने से बड़ बड़ वेदांत बा बड़ बड़ उद्योग बंदर जहाँ बंदर पिलाने डैम जहाँ और खनि योजना जहाँ को पिलाने माटी खोलिबा द्वारा जेकोसी द्रव्य मिला प्राकृतिक द्रव्य मिलला पिलाने जेकोसी द्रव्य मिलला पिलाने से सब खोलिबा द्वारा से ही आदिवासी मानकु गोटे जगार बा से स्थान छाड़ी करी अन्य स्थान को जापाई कही थांती एवं से माने जीवारु भिन्न भिन्न असुविधा आसी था एवं लक्ष लक्ष जनजाति देखु पिलाने हजार हजार नाई लक्ष लक्ष आदिवासी माने निज जमी छाड़ा बाध्य होती जदि पिलाने यही सब बाहरिला ताले से ही आदिवासी माने लक्ष लक्ष हिसाब रे निज जगह छाड़ी अन्य जगह को जापाई बाध्य होती बोली कहुच्छी से मानकु प्रत्यावास बा से मानकु जगह छाड़ी करी गला परे से मानकु आउ थोरे रही जगह भल भाव मिल न थाए बोली कहुच्छी अतास्त किंबा पुनर्वास आउ थोरे बसवास करिबारे सहजरे मिलूना थोड़े पिलाने वन्स टाइम तांके साइट हेले से जगह छाड़ी करी ताहले पिलाने पूरा सहजरे आउ थोरे से मानकु बसवास करिबार सहज मिलूना बोली कहुच्छी नेक्स्ट ये सब पिलाने सुविधा देखा मिली थाए शिक्षा स्वास्थ्य अभाव से मानकु पिलाने जदि विस्थापित कर जाए ताहले पिलाने से मानकु देखो पिला आउ केते तोर सुरक्षा मिलिबो बा शिक्षा मिलिबो जहाँ को जदि पिलाने गोटे स्थान छाड़ी अन्य स्थान गले पिलाने केते थर से मानकु शिक्षा एवं स्वास्थ्यर सुविधा मिलिबो से सब पिलाने तांके स्थानांतरित हेबा द्वारा बा विस्थापित हेबा द्वारा से मानकु मधरे शिक्षा हो बा स्वास्थ्य ये सब पिलाने अभाव देखा जाय थाए बहुत जनजाति अंचल शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा रास्ता और विद्युत वंचित रही था बहुत आदिवासी माने पिलाने अंचल शिक्षा जहाँकि से माने से स्थान शिक्षा पाई पारछंती से माने आउ पाइबे नै भलरे कोन पाई कहले सही लोक माने आदिवासी माने से स्थान छाड़िया पाई बाध्य होचंती कोन पाई कहले से जगह किछि बाहरी बारो किछि द्रव्य बा किछि प्राकृतिक संबल बाहरी बारो से स्थान छाड़ी अन्य स्थान को जावा पाई बाध्य होचंती स्वास्थ्य निजर स्वास्थ्य भल रहूना ए सब को असुविधा पड़ुछि बा ए सब असुविधा रे पड़ुछंती बा से लोक माने स्वास्थ्य रे अभाव होचंती स्वास्थ्य से मानको भल भाव मिलूना बा स्वास्थ्य से मानकर खराब होची रास्ता बा विद्युत रु वंचित रास्ता भी से मानकर भल भाव रे नाई एवं विद्युत जासी पिलाने से विद्युत भी भल भाव रे से मान पाखरे पहुंची पारु नाई
एबे देखिए आईन पालनर अभाव जहाँ आईन अच्छी पिलाने 2006 से आईन जहाँ भल भाव पालन होगा द्वारा से आईन भल भाव पालित होना कहुच्छी से अभाव देखा जाउची। एफआरए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जाउची पिलाने सठिक भाव में कार्यान्वयन न हेबा द्वारा पिलाने अनेक लोक निज अधिकार संबंध अवगत होई न थांती। देखो पिलाने से कार्य जाची वन जंगल आईन जाची पिलाने से भल भाव कार्य न करिबारु सेही लोक मानकर निज अधिकार जाची से अधिकार भल भाव अवगत मीन्स बुझंतु पिलाने जहाँकि पिलाने ज्ञान बा संपूर्ण मात्रा खबर से खबर संपूर्ण मात्रा हो पारना से मान अधिकार जाची से अधिकार संबंध रे निज संबंध रे किसी खबर रहा से संबंध पिलाने जानी पारना कहुच्छी जनाशुना हो न पारती कहुच्छी। नेक्स्ट प्रशासन और ऑफिस द्वारा बाधा प्रशासन मीन शासन और ता सहित ऑफिस द्वारा बाधा जहाँकि शासन और ता सहित ऑफिस जो ऑफिस थाए से ऑफिस द्वारा कौन बाधा बोली कहुच्छी कौन बाधा आसी अनेक समय जनजाति लोक लोक मान दाबी को प्रशासन गुरुत्व दिए ना। देखो पिलाने एमती समय अच्छी पिलाने एमती समय रे बा अनेक समय रे आदिवासी लोक मानू निज दाबी को प्रशासन निज दाबी जाची पिलाने आदिवासी मान दाबी से दाबी को प्रशासन मीन शासक जे कि शासन करता है से शासक गुरुत्व दिए ना बोली कहुच्छी ओ ता सहित से मान को मिली अधिकार से मान जहाँ मिली अधिकार से अधिकार अस्वीकार कर दिए से मान को जहाँ अधिकार मिली से अधिकार को अस्वीकार बा स्वीकार कर न बोली कहुच्छी। नेक्स्ट संस्कृति और अन्यायर स्वीकार संस्कृति से मान संस्कृति कौन अच्छे न्याय न मिलिक अन्यायर स्वीकार क्यों माने होउचंदे आदिवासी माने उन्नति बा से माने उन्नति क्षेत्र में पहुँची पारुना आधुनिकता नाम जनजाति संस्कृति को अन्यान्य संस्कृति द्वारा बदलाई बदलाई बदला जाउची उन्नति जहाँकि उन्नति होगा कथा से सब उन्नति हो पारना आधुनिकता नाम पिलाने जनजाति आदिवासी मान संस्कृति जहाँ रहा से संस्कृति अन्यान्य संस्कृति द्वारा बदला जा पार्छ कहुच्छी। एबे देखिया निष्कर्ष बा शेष बा कनक्लूजन बा शेष देखिया वन अधिकार आईन जनजाति लोकों एक महत्वपूर्ण पदक्षेप रूपे अतुट रही वन अधिकार बा जंगल अधिकार जाची पिलाने से आईन लोक मानकर आदिवासी लोक मानकर एक महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप रूपे अतुट जहाँकि भांगी बनाए से गुरुत्वपूर्ण अतुट रूपे रही कहुच्छी बा भल भाव से आईन जाची पिलाने आदिवासी मानकर गुरुत्वपूर्ण भाव में पदक्षेप नौकरी कहुच्छी ता भांगु नाए रूपे अतुट रही जहाँकि भांगु नाए यह अस्तित्व यह पिलाने अस्तित्व जहाँकि आदिवासी माने गोटे स्थान रहती से स्थान बंचार मरिया पर्यंत से अस्तित्व बोली कहुच्छी अधिकार से ही अधिकार आदिवासी मान रही और जीविका रक्षा से माने बंचा रक्षा एसबू दायित्व किए ने वन अधिकार ए पिलाने नितांत आवश्यक एसब पिलाने वन अधिकार नितांत रक्षा करने आवश्यक बोली कहुच्छी किंतु यही आईन तल स्तर में सठिक भाव में कार्यान्वयन न होगा द्वारा दरकार बा आउ थोड़े देखा किंतु पिलाने यही आईन जहाँ अच्छे पिलाने तल स्तर बा निम्न स्तर पिलाने बा ग्रामांचल भल भाव कार्य बा कार्यान्वयन हेबा दरकार बा भल भाव कार्य हेबा दरकार जदि पिलाने ग्रामांचल भल भाव कार्य हुए ताले जाइकिना से लोक मानकु बा आदिवासी मानकर जो अधिकार अच्छी से सब अधिकार भल भाव पाई पारिबे जनजाति लोकों स्वाभिमान संस्कृति अस्तित्व रक्षा करने यही आईन संपूर्ण भाव में काम करने आवश्यक बा आदिवासी मानकर से ही लोक मानकर जहाँकि से माने पूरा उन्नति क्षेत्र में पछरे अछंती से ही लोक मानकर स्वाभिमान से लोक स्वाभिमान अच्छी संस्कृति अच्छी अस्तित्व अच्छी ए सब को रक्षा करने पिलाने आईन जहाँ अच्छी से आईन संपूर्ण मात्रा भल भाव कार्य करने आवश्यक जदि पिलाने भल भाव कार्य करे ताले से माने निजर अधिकार पाई पारिबे एवं भल भाव बंची पारिबे एवं धीरे धीरे उन्नति क्षेत्र में आगे आसबे। यह थिला पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन
এবং ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାଲି ପିଲାମାନେ କୋଡ୍ 10 ଅପଲୋଡ଼ ହେବ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।